Salam alaikum. Alaykoum salam. Tu t'appelles comment? Rahim, Tu as quel âge? 7 ans, Tu habites où? à la Cioda. Tu t'appelles comment? Shaima, Tu as quel âge? 10 ans, Tu habites où? à la Cioda. Tu t'appelles comment? Rahma, Tu as quel âge? 7 ans, Et tu habites où? à la Cioda. On est où actuellement là? L'Institut al-Bayane. Où ça? À la Seine-sur-Mer, Il y a combien de kilomètres entre la Ciotat et la Seine-sur-Mer? 35 ou 37. 35-37 kilomètres. Pourquoi vous êtes là? Pour apprendre la Nourania. Pour apprendre la Nourania. Pour apprendre la Nourania. Bien. Vous venez combien de fois par semaine? 5 fois. Quel jour? Il y a le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. De quelle heure à quelle heure vous venez? À 18h, de 18h à 20h30. Très bien. Est-ce que vous trouvez que c'est loin de venir de la Ciotat jusque-là? Non. C'est pas beaucoup de venir 5 fois par semaine? Non, c'est pas du tout. Bon. Vous avez commencé le cours quand? On a commencé le 11 novembre 2019. Et aujourd'hui, on est le 19 décembre 2019. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, del, zel, kha, lim. C'est tout? Tu sais lire autre chose? Non. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, ra, del, zel, ra, lim, sin, shin, sad, dad. C'est tout? Tu sais pas lire autre chose? Ailleurs? Alif, ba, sa, ta, sa, jim, ha, ra, del, zel, ra, sin, shin, sad, dad. C'est tout? On va voir comment tu lis la première leçon. Rahim, tu peux ouvrir ton livre s'il te plaît. Première leçon. Vas-y, lis. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة ألف با تا سا جيم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا Ahsan. Shaima, tu es prête? سين ضاد يا
لام زا ذال جيم حاء ياء ثاء عين غين قاف ها تاء را ميم دال همزة ألف نون صاد ظا شين واو فا خا با كاف طا. أحسنتي. Que du quoi? Rahma, tu es prête? Oui. باء دال باء ألف يا ياها ياها ياسين ها يمين تكفى بلم با باجيم لم ألف فألف همزة كف ألف يا جيم با باميم لم حا فلام بايا قاف لام بألف تا عين زال همزة يا ألف تا يا نون يا بانون نون تحت يتلم كف با نون سين با كف تا تا ميم تا با تا. أحسنتي.